पारादीप बीजेडी पक्षरु पारादीप आदर्श थाना घेराउ करने सह थाना फाटक सम्मुखरे विक्षेप प्रदर्शन सभा करा जायथिला। बीजेडी नेता तथा पूर्वतन विधायक संबित राउतराय, बीजेडी नेता अरिंदम सरफेल, कुमरबर नायक, कैलाश साहू, समीर विश्वाल, सुशील महापात्र, रश्मिरंजन परिडा, ज्योतिकांत परिडा, पारादीप पौर पारिषद मनेश नायक, पारिषद प्रभाती नायक, बीजेडी महिला नेत्री मनीदीपा सरखेल, सबिता महापात्र प्रमुखଙ୍କ सह पारादीप बीजेडीर शताधिक बीजेडी कर्मी प्रतिवाद सभारे जोगदेई अभियुक्त मानंकु तुरंत गिरफ करिबा प्रशासनंकु अनुरोध करिथिले। अभियुक्त मानंकु 3 रु 4 दिन मध्यरे गिरफ कराजिबो बेली पारादीप डीएसपी संतेश जेना बीजेडी नेता मानंकु प्रतिश्रुति देबा परे बीजेडी कर्मी माने थाना घेराउ बंद करिथिले। पारादीपरु बिरजा प्रसाद सेठी एवं जो आक्रमण होता से आक्रमण उपर 8 दिन है एफआईआर दिखाई थाना कौन रकम कार्यानुष्ठान पुलिस ग्रहण कर आज पारादीप मॉडल पुलिस स्टेशन को घेराव करा डीएसपी सार सहित आलोचना और आई सार सहित आलोचना कला सी पूर्ण प्रतिश्रुति देइचंती जे आसंता 4-5 दिन भितर से निश्चित दोषी को धरिबे एवं फॉरवर्ड करिवे। न तो ये आंदोलन आगामी दिन में आउरी बड़ आकार कहीं जदि निर्वाचित प्रतिनिधि सुरक्षित नुह पारादीप रे ताले जनसाधारण केमती सुरक्षित हम किछि युवक गोटे प्रतिनिधि घर को जाई निर्वाचित प्रतिनिधि घर को जाई कबाट बाड़ी कबाट खोलला परे तांको उपरे आक्रमण करुचंती जीवन में मारिदेवा चेष्टा करुचंती। ये एक निंदनीय घटना या दृढ़ हस्तर आम विरोध करुचु एवं पुलिस प्रशासन या गुरुत्व सहकार नहीं दोषी को तुरंत दंड देवाई व्यवस्था करने आज आम दाबी थिला एवं सी कहते 4-5 दिन भितर निश्चित सी दोषी को धरिवे। पड़ी थी पारे आम केमती कहबू डबल इंजिन सरकार आसिला परे जो भाया भाव में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पारादीप रे होउची ये निंदनीय घटना एवं पुलिस प्रशासन को दृढ़ हस्तर या दमन करिया पड़ो। कौन कारण से तो आज आंदोलन होता से आज थाना घेराव होता से आम समस्ते आसीलु आम प्रशासन को दृढ़ हस्तर आम दाबी जनइलु और सी आमको पूर्ण प्रतिश्रुति देते आगामी 4-5 दिन भितर से निश्चित दोषी को धरिवे। दीर्घ 8 दिन है पारादीप म्युनिसिपालिटी भाइस चेयरपर्सन उपरे किछि दुर्बृत्त ए पारादीप पिला आक्रमण करते जहाद्वारा भाइस चेयर मानकर कान माड़ होता नाकमूले माड़ होता हजबैंड मुंड फाटी जाता एते सत्ते आज 8 दिन गला पुलिस प्रशासन अरेस्ट करी नाही से आज विजु जनता दल तरफ विक्षोभ प्रदर्शन कहीं दीर्घ 25 वर्ष है विजु जनता दल सरकार एमती हीनमन्यतार काम केवे करना तेणु आम इच्छा विश्वास करुचु निश्चिंत सरकार रे हाथ अच्छी जहाँफल यही पुलिस प्रशासन था एत एक्टिव काम करता आज से कहीं निरुत्साह होती कम कहीं करना निश्चिंत भाव सरकार किसी आधार हस्तक्षेप नहीं से कम करना जहाँफल से आम आसीलु शीघ्र केमती कल्प्रिट की धरने थाना घेराव करने एसडीपीओ एंड आम आईएससी महोदय 2 जन कहले आमको मात्र 5 दिन दिंतु समय 5 दिन भर आम निश्चिंत धरबू जदि न धरिले तेणिक आहरी विक्षोभ हम विक्षोभ एत मात्रा कर पारादीप ठारू भुवनेश्वर पर्यंत विक्षोभ कंपीब। सी कौन पर आसीना निहाती तो आसवा कथा कौन पर आसीना कि पारादीप रे नहांती अवश्य मुझे कथा जानी कहीं मुझे अर्गानाइज नी मुझे कथा जानी कहीपरि 14 राति म्युनिसिपालिटी जो उपाध्यक्षा छवि मैडम मरणता आक्रमण कर कि सामाजिक लोक घर पशी बाड़ाबाड़ी करते स्वामी को समस्त से दिन गोटे एफआईआर दिखाई किंतु दीर्घ दिन होगा सी कौन कार्यानुष्ठान ग्रहण कराला ना जिते कि प्रशासन जानी भल भाव में साधारण महिला नुहे म्युनिसिपालिटी उपाध्यक्ष तो ताकू न्याय मिलने एत विलम्ब हो तेणु विजु जनता दल आज राजरास्ता को ओह्ल ब्लॉक घेराव जो थाना घेराव कर तुरंत न्याय केमती मिल से संग्राम जारी रखी से परिप्रेक्षी में समस्त आज एकाठी तो कौन कहे कहीं विफल हो आम तो निजे बुझीपारू कारण ये प्रशासन अतीत अनेक कार्य दक्षतार सह कर
କିନ୍ତୁ ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ତା ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ ହେଲା କଥା କିଛି ରାଜନୀତି ଥାଇପାରେ ଆମେ ତ ଅନୁମାନ କରି କହିପାରିବାନି ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ସେମିତି ଭାବୁଛି କାରଣ ସେ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର ନାହିଁ କାରଣ ଅତୀତରେ ଦେଖିଛୁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ବିଳମ୍ବ କ'ଣ ପାଇଁ ପୁରା ତୁରନ୍ତ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାରରେ କିଏ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କାହିଁ ହେଉଛି ତେଣୁ ସେଇ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିଲି ସବୁ ସଙ୍କଟ ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ହେଲା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସରକାର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଯେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଜୁଏଲ ରାମ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଡେଙ୍ଗୁ ପ୍ରକୋପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କର ସେ ଇରେଳା ସମ୍ବରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବେ ଡେଙ୍ଗୁରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଡେଙ୍ଗୁର ପ୍ରଭାବ ଯାହା ହେଲାଣି ପ୍ରକୋପ ଯାହା ହେଲାଣି ଆଳୁ ସଙ୍କଟ ବର୍ଷା ସଙ୍କଟ ନଈରେ ପାଣି ନାହିଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ସମୟରେ ନଈରେ ପାଣି ଯାହାକୁ ଯେତେ ଥିଲା ଦୁନିଆରେ ଆଜି ନଦୀ ଶଯ୍ୟା ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦୁଛି ହେଲା କଥା ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରିବୁ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ସେଇ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା କାହିଁ ତାଙ୍କ ଆଖିକି ଦେଖାଯାଉନି ଗୋଟେ ପୀଡ଼ିତା ମହିଳାର ଦୁଃଖ ହେଲା କଥା କାହିଁ ତାଙ୍କ ଆଖିକି ଦେଖାଯାଉନି ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ହେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ମଧ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମକୁ ବି ଟିକେ ଦେଖ ଆମ ଆଡ଼କୁ ବି ନଜର କରନ୍ତୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କାହିଁ ଏମିତି ହେଉଛି ସେ ତାକୁ ପଦେ ପଦେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ତାଙ୍କର ସେ କାହିଁ ଦେଇନି ଏଇଭଳି ହେଲେ ବିଜେଡ଼ି ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବ ବିଜେଡ଼ି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଆମେ ଯେହେତୁ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଅଛୁ ଆମେ ତ ପ୍ରତିବାଦ କରିବୁ ଆମେ ତ ସରକାର ନାହୁଁ ଯେ ତୁରନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ କରିବୁ ଯେହେତୁ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଅଛୁ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବୁ ଯେଉଁଟା ଆମେ କରୁ ହେଲା କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି ସେ ବାବଦରେ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ସେମିତି କହିପାରିବି ବିଧାୟକ ଚାପ ପକାଉଛୁ ନ ପକାଉଛୁ ସେ ବାବଦ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ କେମିତି କହିବି କିନ୍ତୁ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ସେଇଟା ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର କଥା ହେଲା ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କ'ଣ ସଭାପତି ନାହାନ୍ତି ମାସେ ତଳୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସମସ୍ତ ସଂଗଠନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି କେହି ନାହାନ୍ତି ବ୍ଲକ ସଭାପତି କେହି ନାହାନ୍ତି କି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସଭାପତି ମଧ୍ୟ କେହି ନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଳ କରିକ ଯେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସଭାପତି ପଦବୀ ଆଉ କେଉଁଠି ନାହିଁ ଆଜି ଶଙ୍ଖ ଭବନ ଆଜି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି 2 ଦିନ ଧରି ଆମର 15 ଜଣିଆ ଯେଉଁ ଷ୍ଟିୟରିଂ କମିଟି ହେଇଛି ତାର ମିଟିଂ ବସୁଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ 15-20 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ସବୁ ସାଂଗଠନିକ ଯଦି ପଦପଦବୀ ଆଉଥରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେବ ଏବଂ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ହେଉ ବ୍ଲକ ସଭାପତି ହେଉ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସଭାପତି ପୁଣି ଆଉଥରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ଏବେ ଆପାତତଃ କେଉଁଠି କେହି ନାହାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇ ଗୋଟେ କଥା କହିଲି ମାଆ ଠାରୁ ଯିଏ ଅଧିକା ଭଲ ପାଏ ତାକୁ ଡାଣି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଓଡ଼ିଆ 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 ପାଇଁ ଏତେ ତାହେଲେ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ଏତେ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ମହିଳା ପୀଡ଼ିତା ମହିଳା ଏବଂ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ସିଏ ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ଏତେ ବିଳମ୍ବ କାହିଁ ହେଉଛି ତେଣୁ ଅନେକ କିଛି କଥା ସରକାର ନୂଆ ନୂଆ ଆସିଛି ଯେଉଁଟା ଆଶା କରିନଥିଲେ ସେଇଟା ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଅଛୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ଆସୁ ଆସୁ ସଙ୍କଟ ମାଡ଼ି ଆସିଲାଣି ଆଳୁ ସଙ୍କଟ ହେଉ ପାଣି ସଙ୍କଟ ହେଉ ମଶା ସଙ୍କଟ ହେଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ସଙ୍କଟ ଆସିଲାଣି ସେମାନେ କିପରି ଭାବରେ ସେ ସଙ୍କଟରୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛୁ ତା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଆଜି ଦେଖିଲୁ ଅର୍ପଣ ଚାଉଳ ନାଳରେ ଗଦା ହେଉଛି ତେଣୁ ଆମେ ବୁଲି ବୁଲି ଭକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଅର୍ପଣ ଚାଉଳ ଗ୍ରହଣ କଲୁ ସେମାନେ ତାକୁ ନାଳରେ ପକାଇଲେଣି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ ତେଣୁ ଆମେ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ କଲୁ କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପେଜ ପାଣି ଆସି ବାହାର ଗଲାଣି ତା ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ ତେଣୁ ଅନେକ କିଛି କଥା ହେଉଛି ସେ କେମିତି ସଙ୍କଟରୁ ସବୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଶା କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସେ ଶୀଘ୍ର ଉଦ୍ଧାର କରିବେ।